أب حرام ريت دركب بجنرال جبرز جابير بينودان طرو زمرح سراوج كوماندو كم زمرقه فليتوم نخل نجر مدلاونا تصافيفنا مناي موداتا بركبت احنا نركب كل دم ازازي سراوج حرام ريت تزارب والله اتي كاب حرام ريت بسئلن فيديو نيوز تلقق حبريتا كم زملخته حيل سلام تግራይ TPF ግንባር ሓደ ላዕሎት አመራርሓ እዚ ግንባርን ከሳብ ተሓቶ ተመራርሓ ሰራዊት ንላዕሊ 8 መዓልቲ ጽንሕ ህንጸት ወታደራዊ ጥበብ ዝተመልዕውት ናይ ወታደራዊ ምሪት ሰልፍን ምሪት ኮማንዶን ስልጠና ተሓሳስ 23 2018 ዓመተ ምህረት መዛዘም ምረቃ ስነ ስርዓት እና ተኻይደ ውዒሉ ዝብልም አባል ማእከላይ ኮማንዶን ዋና አዛዚ ግንባርን ኮነሬል በርበራኺ ወድራያ ኣብዝ ወታደራዊ ምሪት ምረቃ ስነ ስርዓት ተረኺቡ ዝተገብርዎ ዘቐነኹም ስልጠና ኮማንዶን ወታደራዊ ምሪት ሰልፍን ኣብ ሙዳን ሙጋንን ፍርዓወት ቃልስና ኮይኑ ኣብዚ ዘለኹም ኩልኹም ተጋደልትን ነዚ ትልሚ ኣዋዲድኩም ናብ ተግባር ዘሽረፍኩም ኣመራርሓ ሰራዊት ተቀዲመና መስገንኩ እዚ ንቃለሶ ዘለና ቃልስ ህዝቢ ትግራይ ኣባና ልዕል ተስፋ ሓዲሩ ዝጽበየ ካባና ከዓ እዚ ሙሉእ ተስፋ ዝህበና ዘሎ ህዝብና ናብ ቦቱ ክምለስን ክነዓውትን ዓድና ትግራይ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ሰላም ዝረጋገፀላን ሓቐፋይ ዝኾነ መንግስቲ ዝምስረተላን ዝተፈናቀለ ህዝባ ናብ መረቦቱ ዝምለሰላን ላዕላውነትና ዝኽበረሉን ይክብል መደረ ምስማዕ ተፈሊጡ ኣላ ካብ ተመረቕቲ ወታደራዊ ስልጠናውን እዚ በጽሕና ዘለና ምዕራፍ ስልጠና ጫፍ ዓውትና ነረጋግፀሉን ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ገጥሞ ካብ ዘሎ ናይ ስርዓት ምሕደራ ሓደጋ ናይ ጸጥታ ሓደጋ ናይ ላዕላውነት ሓደጋ ዝተፈናቀለ ህዝብና ናብ መረቦቱ ናይ መምላስ ሓደጋን ናይ ስርዓት አልበኝነት ሓደጋ ብልዑል መኸተመኪትና ዞም ሓደጋታት ትግራይ ንምንጋፍ ኣብ ወሳኒ ምድላው ምዕራፍ በጽሕና ለና ክብሉ ኣብ ዝነበረ ምርቃ ስነ ስርዓቶም ኣፍሊጦም ተባሂሎላ ኣብ መወዳእታውን ኣብዚ ናይ ወታደራዊ ስልጠና ስነ ስርዓት ምረቃ ዝተፈላለዩ ክፍለ ሰራዊታት ወታደራዊ ምሪትን ናይ ስነ ጽሑፍ ገጥመን ምድላዋት ነዘሪያ ኮይነን ኣብ መዛዝም ዝምረቃ ስነ ስርዓት ድማ ክፍለ ሰራዊት ጥላሁን ይግዛው ፍሉይ ምሪት ወታደራዊ ሰልፍን ምሪት ኮማንድ ነቕሪባን ይብል እቲ ሓበሬታ ኣብ መዳውቲ ክልል ትግራይ በክልል ዓፋር ከም ዝንቀሳቐሱ ዝንገረሎም ደገፍ መንግስት ፌደራል ከም ዘለዎም ዝኽሰሱ ዕጡቃት ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝወፁ ኮይኖም ነቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፈ ሕወሓትን ንውዑ ዝደገፉ ካብ ኮርኔል ዓሊ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ንምቅላስ በረኻ ከም ዝወፅኦም ዝገልጹ ኣብ ቀረባን ባዕሎም ሓይልታት ሰላም ትግራይ ዝብል መፀውዒ ዝሃብቶም ዕጡቃት ቅድመ ዋርሕ ናብ ከባቢታት ደቡብ ምብራቅ ተቐልቂሎም ሰንዓላ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ምስ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዝተታኮሱ ኮይኖም ድሒሩ እውን ንኻልኣይ ግዜ ምስ ሰራዊት ትግራይ ናብ ጎንፂ ምእታዎም ጸብጻባት የመላኽቶም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ናብ ክልል ዓፋር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ትግራይን ኣብቲ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ከባቢታት ዓፋር ዘካየድዎ ተኹስ ኣብ ልዕሊ ህይወት ጉድኣት ከም ዝወረደን ቢቢሲ ትግርኛ ዝረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ነይሮም ነቲ ኣብ መዳውቲ ዓፋርን ትግራይን ዘጋጠመ ግጭት ተመልኪቶም ክልቲኦም ወገናት ንንሕድሕዶም ክካሰሱ ተራእዮም እዮም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቢቢሮ ጸጥታን ሰላምን ኣቢሉ ብ3 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብቶም ኣብ ከባቢታት ዓፋር ዝርከቡ ዕጡቃት ተደጋጋሚ ትንኩያታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝኸስስ ኮይኑ ንኻልኣይ ግዜ ካብ ክልል ዓፋር ፍሉይ ቦታ ጠብጣብ ተወጊሶም ኣብ ከባቢ ደደርባ ኣብ ዘሎ ኣሃዱ ብዝኸፈትዎ ተኹሲ ሓደ ተጋዳላይ ብመስዋእቲ ተፈሊና ክብል ገሊጹ ነይሮም ኣብ መላእ ዓለም ንዘሎ ክርስቲያን ስደትን ምግላልን እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨገደ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ገሊጾም እዚ ዝገለጹ ብናይ አውሮፓውያን ሓድሽ ዓመት 2026 ምክንያት ብምግባር ንመላእ ማሕበረሰብ ዓለም ብቋንቋ እንግሊዝኛ ብዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እዩ ልደተ ክርስቶስ ንሰማይን ምድርን ዘወሃደን ደቂ ሰባት ናብ ሰላም ዝፀውዕ ምልክታዊ ስራሕ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ዓለም ብበዝሒ ህዝቢ ንክርስትና ዝኽተል እኳ እንተኾነ ኣብ ዘዋን ግን እምነት ክርስትና ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ንጎኒ ክድፋእ ንረለና ክብሉ እቶም ሃይማኖታዊ ኣቦ ኣመላኺቶም እዮም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ዝፍጸም ዘሎ ስቅያት ማእሰርቲ ቅትለት ዓሚቕ ስኹፍቶም ዝገለጹ ኮይኖም ነቶም ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ንክርስትና ንምድኻም ዝሰርሑ ዘለዉ እውን ካብ ክፉእ ተግባሮም ክቁጠቡ ተሓሳሲቦም ኣሎም እቶም ፓትርያርክ ኣብ መልእኽቶም ዓለም ለኸ ትካላትን ዝምልከቶም ኣካላትን ናጽነት ሃይማኖት ንምሕላው ተግባራዊ ስጉምታት ክወስዱ ጻውዒት ድሕሪ ምቕራብ እምነትካ ናይ ምስዓብ መሰል ክኽበርን ክሕሎን ዘለዎ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ እውን ኣስሚሮምሎም አቡነ ማትያስ መልእኽቶም እንትዛዝሙ ጥምያት ዝምገብሉ ተመዛበልቲ ናብ ገዞም ዝምለሱላ ፍልልያት ዝዕረቁላ ውግኣት ዝቋረጹላ ክብሪ ደቂ ሰባት ዝምለሰላ ፍቕሪ ኩሎም ደቂ ሰባት ዝካፈለላ ፍትሓዊትን ርህሩህን ዓለም ክትህሉ ተመንዮም ክብል ቤት ጽሕፈት ወቅዱስ ፓትርያርክ ጸብጺቦሎም
مع الدكتور دبرتسيون دركبوا بورد تمت سلطانهم كركبوا بيت فردي مغلط ازاز دبدابه صحيفه الله بزحقاو غبايه تمت بحيل تبحيت نزول محضرات تمت زحقاو غجلن محاورن كاب زخونه يكون نطفت كوطبو ماخلاي بيت فردي زبا مقلنتي ببيت فرد فيدرال ذهب وسانه كتجبر بدبدابه نافتم حقاوينا بحالتي اكلات صحيفه الله ابزقنيا تحدش غزاو فصام سرح ماخل انفستمنت مت تجر بحوحات كان مستمدبه زنجرو تلاون تارك نكوبانياتات تمتاكيبو بيت فردي زوسنوسان اجد مرارح بورد تمتاي نقبلن كم زبلم تسمع نيريم اي تطلاهون قدام 19 تحساس 2018 عام تمرت مناجرات كوبانياتات تمتاكيبو بيت فردي زوسن نقبلن تمتاي نركبن كم زبلم اتم مناجرات بوغنم مبغسيم ولا استفرالي يكون بيت فردي زوسنوسان كمي غيرنا نقبلن نبل حساب بانكي اكاونت كجد انديو ازي اي خونن كالي مفتح متزبل ملاش كمذهب ويحبر انتخنا بيت فردي كتمام غلنا بكل تمرحنتي بحوحات ستعيش بورد تمتاب صحافه دبداب سلطان مكركب عزيز الله اتي صحافه دبداب منغو بزلو زحقو بيت مخرتمتن وسان بعل حضره بورد تمتن يسرزلنا زبل كتعوانين عملكيت على بيت فردي فيدرال بعلت 13 تحساس كل 2018 عام تمرت بذهبت ازاز مسرت بزي بيت فردي استجمر كركر علبات كساب دركب ببيرو فتحي كل تግራይ استمزغبن قاصيلو مستزرزر قال غباياتات مالت كاب لكاتيت 8 خصاب 2017 عام تمرت سخايد نايتمت بيت مخري غبايا ببيرو فتحي كل تግራይ سندات مزغبان مرغغات دايركتوريت بقصري 0089 بعلت 12 ورحي 2017 عام تمرت صدقنا بيت مخري قال غبايم بتي بيت مخري غبايا مسرت بعلت 14 شهر 2017 عام تمرت سغبر بتمساسال قصري 8 بعد 9 ببيرو فتحي كل تግራይ سندات مزغبان مرغغات دايركتوريت بقصري بادو 8 بعد 9 بعلت 12 ورحي 2017 عام تمرت صدقه ناي بعل حضره بورد قالو غبايم بت غبايم بيت مخر مسرت بعلت 19 شهر ورحي 2017 عام تمرت تغبر بتمساسال قصري بادو 9 ببيرو فتحي كل تግራይ دايركتوريت مزغبان مرغغات سندات بعلت 12 ورحي 2017 عام تمرت صدقه ناي بعل حضره بورد قالو غباين وصيتون بزي استرخب سلطان مسرت تجيرو سراحن كيفصم تاغد نخصنحت وهايب زنبرت زاز كيل على سلستاززم بزوم تاغد قال غباياتات مسرت استرخب حلافنت مسرت غيركم كيتسرحو كبل ماخلاي بيت فردي كتما مغلا عزيزولو كبليو بتي دبداب فليتو زولام سبر بيت فرد فيدرالو توم حزب شمامرار حبورد نتمت زمرح زلو الكسبات حقاويان سلازيكونو كغدلوم كبل 4 تحساس حقاو بين كم ذهبن اتبين تكبرو كغبر 14 تحساس نا بيت فردي مغلا دبداب كم صحفن الذكريم بمسرت زي ماخلاي بيت فردي كتما مغلا بعلو صنعيو زنبرن دحر بالعلوي بيت فردي تግራይ تسعيرو صنح نجد اتحدش مرار حبورد تمت بطبقاتات تينبار بورد بزقرب حتو يجبن مسرت صبر بيت فردي فيدرال نوسان العلوي بيت فردي تግራይ بمسعارتي بماخلاي بيت فردي مغلا تبجون زنبر اجد حدش مرار حبورد تمت كصنع انت غباراو كخون نيلو نزحلفو وسان بيت فردي مغلا تقبلو اصديغويم نيرترا حويسو استنبر اقدا مقشا امريكا 2026 قبراو كينو امريكا كابا حادة الرع 2026 جميران بزحات كالو تحويسو استات 4 حقرات افريكا مولو اقدا فيزان مقشا نمبيرالام منقس امريكا بالعل زيقاتات ايرتران سوماليان حويسو حيالو حقرات بالعل زيقاتات ناي مقشا اقدا مبيريم ابتن حقرات زلو الدخم بزقبان محدران برداتان كمون كاب امريكا مسوواتو بزحات سوات ننوي حوان تنحلو صانوحوتن بمتقاسينة اقدا مبيروام قمت نزت امريكان محلاو زعلم مخانو زغلت وايت هاوس كابتن 54 هاجرات افريكا ابل على سات 4 قدا مغشام بيرولام سب سلطان امريكا تي اب مل عالم ندركب هاجرات سنبر قدا فيزان مغشان تن هاجرات مان معبال حساب زريا ابوتو كصنح مخانو يገልጹም ገለ هاجرات افريكان وسان امريكا بمقام زيغاتات امريكان بهاجروم كياتو تمساسال قراتات كم زنبرا افليطنالو هاجرات معرب افريكا مالين بركينا فاسو نحن مفدا امريكا نابهاجر نزاتو ناي مغشا غراتات مغبارن يفلطيم بخالي وغن ኢትዮጵያ በመንነታውን ፖለቲካውን ቋም ጥራህ በቤት ፍርድ ደው ዘበልና የሰበለን ክትብል አፍሊጣም በመንነታውን ፖለቲካውን ቋም ጥራህ ተኸሰሰ ሆነ አብ ቤት ፍርድ ደው ዝበለ ሰበለን ክትብል ሚኒስተር ፈትሒ ሃና ራያ ስላሰ ገሊጻላ እታ ሚኒስተር አባላት ቤት ምክር ተወከልት ህዝቢ አብ ዘሃቦተ መብሪ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፖለቲካዊ ሽቱን ምዕዋት ብዝሕጋው መንገድ ዝንቀሳቀስ እንትኾነ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክሕሉ ናይ ምግባር ስራሕ ከም ስራሕ አፍሊጣላ
ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ከይድ ክሲ ዘሎ ጉዳያት ብምሎም ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ምሕላው ዝስርሑ ምዃኖም እታ ሚኒስተር ረድያ ኣብ ከይድታት ክስን ክትዕን ብመንግስቲ ወይ ብዓቃቢ ሕጊ ምስክር ብዘይ ምቕራቡ ምኽንያት ዝተጓተተ ጉዳይ ከም ዘለውን ረጋጊጻ ግብረ ረዓድን ዝኣመሰሉን ዝሓላለኹ ገበናት ነዊሕ ናይ ክትዕ ግዜ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ዝገለጸት እታ ሚኒስተር እዚ እውን ብበዝሒ ሰነዳትን ምስክራትን ከምውን ኣብ ሕድሕድ ጨብጢ ብዝወሃቡ ብይናት ምኽንያት ምዃኑ ሓቢራላ ብሓፈሻ ናይ ገበን ምርመራን ከይዲ ክስን ብዝድለ ደረጃ ቅልጣፈ ከም ዘይኮነ ዝገለጸት እታ ሚኒስተር ኣብ ቀጻሊ ምስ ፌደራል ፖሊስን ዝምልከቶም ኣካላትን ብምውዳድ ናይ ምርመራን ከይዲ ብዝተቐመጠሉ ናይ ግዜ ገደብ ንኽውገን ከም ዝስራሕ ኣፍሊጣላ ሓይልታት መንግስቲ ሶማል ምስ ህግራዊ መሻርክቶም ብምዃነስታት 30 ዓጥቋት አልሸባብ ኣብ መጥቃዕቲ ከም ዝቐተሉ ገሊጾም ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከተማ ጃባድ ጎደነ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 29 ዕጥቋት አልሸባብ ከም ዝተቐተሉን ንሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝዓለማ መኻይንን ነፅዋርን እውን ከም ዘዕነውን ገሊጾም ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ እቲ ሚኒስተር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብምጥቃስ ኣብቲ ኣብ ላዕሊ እቲ ጉጅለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መንነቶም ዘይተፈለጠ ህግራውያን መሻርክቲ ከም ዝተሳተፉን ኣብ ቃል ስንጻር ግብረ ሽበራን ዝገብሩ ወደገፍ ከም ዘመስገኖም ሓቢሮም ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ጉጅለ ንምምካት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ወተሃደራት ኣብ ሶማልያ ብሓልዮት ሕብረት ኣፍሪካ ክዋፈር እንከለው ኣሜሪካን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ዓይነት ደገፍ ይህባ ብፍላይ ኣሜሪካ ብልዕሊ ንብረት ናይቲ ጉጅለ መራሕትን ዕጡቓትን ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብምክያድ ትፍለጥ እያ አልሸባብ ካብ 2007 ጀሚሩ ንዓብይ ከካይድ ጸኒሑ ነቲ ብዓለም ደረጃ ዝድገፍ መንግስቲ ሶማልያ ንምውዳቕን ብጽኑዕ ሕጊ ሸሪዓ ዝምራሕ ምምሕዳር ንምቋም ዝሰርሕ ጉጅለ ምስ ዓለማዊ ጉጅለ አልቃይዳ ምትሳር ከም ዘሎ ዝንገረሉ አልሸባብ ኣብ ዓለም ካብ ዝፍርሑ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለታት ሓደ እዩ ብኻልእ ወገን ሩዋንዳ ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 1.5 ሚልዮን ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለት ከሲሳ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሩዋንዳ ካብ መጀመርታ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሰላማውያን ሰባት ቀቲላ ክትብል ከሲሳ ኣላ መንግስቲ ኮንጎ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቁፅሪ ሞት ኣብ ሲቪላዊ ምንጭታት ዝተመርኮሰ ምዃኑን ብሰብኣዊ ትካላትን መንግስታዊ ትካላትን ዝተረጋገፀ ምዃኑ ኣፍሊጦም ሰመዚ ኮንጎ ነዚ ሓድሽ ማዕበል ዓመፅ ብንጹር መጥሓስ ሉዓላውነት ሃገርን ከቢድን ተረጋጋሚ መጥሓስ ህግራዊ ሕግን ክብሉ ገሊፆም ዓመፅቲ M23 ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ደቡብ ኪቩ ትርከብ ቁልፊ ከተማ ኡቭሪያ ብመሓዝ 10,000 ሰባት ዶብ ሰጊሮም ናብ ብሩንዲ ካህን ተገዲዶም መንግስታት ኮንጎን ሩዋንዳን ብ4 ታሕሳስ በኣሜሪካ ዝካየድ ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራሞም ሒደት መዓልታት እዩ ነዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ብመሰረት ጸብጻብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝቐረበዋን ኣብ ደቡብ ኪቭ ብዝተኻየደ ውግእ ኣሳት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም እዮም